बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नीट जेआरएफ के कुछ अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात। आज की इस क्लास में हम 50 सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी सवालात आपके इम्तहान के लिए करामत साबित होंगे। तो चलिए बिला ताख़िर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल है, ज़माना आगाज़ के एतबार से अदबी तहरीक या रुझान की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जी, तो सवाल नंबर पहला का सही जवाब होगा सी, यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले होगा रोमानवी तहरीक, रोमानवी तहरीक के बाद तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ और फिर माबादे जदीदियत। ये हमारा ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। सन वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सन वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही करनी है। जी, तो सवाल नंबर दूसरे का सही जवाब होगा चौथा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साद हसन मंटो की वफ़ात जो है 1955 ईस्वी को हुई है और राजेंद्र सिंह बेदी की वफ़ात 1984 ईस्वी को हुई है। इस्मत चुगताई की वफ़ात जो है 1991 ईस्वी को हुई है और क़ुर्रतुल ऐन हैदर की वफ़ात जो है 2007 ईस्वी को हुई है। तो इस एतबार से डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इन सभी की पैदाइश के बारे में। जी, तो साद हसन मंटो की पैदाइश जो है 1912 ईस्वी को यह है पंजाब में। और साद हसन मंटो का दाखिले नसाब इनका अफ़सानी मजमूआ ठंडा गोश्त है जो 1950 ईस्वी में शाया हुआ है और अफ़सानी मजमूआ ठंडा गोश्त में टोटल 8 अफ़साने शामिल हैं। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश जो है सितंबर 1915 ईस्वी को हुई है। सितंबर 1915 ईस्वी को हुई है और जो है इनका दाखिले नसाब अफ़सानी मजमूआ कौन सा है, तो अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो। ये राजेंद्र सिंह बेदी का दाखिले नसाब अफ़सानी मजमूआ है जो 1965 ईस्वी में शाया हुआ है। याद रखिएगा, 1965 ईस्वी में अफ़सानी मजमूआ जो है शाया हुआ है और इसमें टोटल 9 अफ़साने शामिल हैं। इस्मत चुगताई की पैदाइश कब हुई है, तो इस्मत चुगताई की पैदाइश जो है अगस्त 1915 ईस्वी को हुई है बदायूं में। अगस्त 1915 ईस्वी को हुई है बदायूं में और इनका दाखिले नसाब अफ़सानी मजमूआ चोटे हैं। चोटे इनका दाखिले नसाब अफ़सानी मजमूआ है जो 1942 ईस्वी में शाया हुआ है और अफ़सानी मजमूआ चोटे में कुल 11 अफ़साने, 3 खाके और 1 ड्रामे शामिल हैं। बात करें क़ुर्रतुल ऐन हैदर की, तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश जो है क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी को हुई है, 1927 ईस्वी को अलीगढ़ में। और इनका दाखिले नसाब नावल जो है आग का दरिया है जो 1959 ईस्वी में शाया हुआ है और नावल आग का दरिया जो है 101 अबवाब पर मुश्तमिल है और इसमें 4 अदवार हैं। और क़ुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिले नसाब अफ़सानी मजमूआ रोशनी की रफ़्तार है। रोशनी की रफ़्तार 1982 ईस्वी में शाया हुआ है और अफ़सानी मजमूआ रोशनी की रफ़्तार में टोटल 18 अफ़साने शामिल हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। ज़मानी एतबार से शोरा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जी, तो ज़मानी एतबार से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोमिन खां मोमिन के पैदाइश 1800 ईस्वी को हुई है दिल्ली में और शाद अज़ीम आबादी की 1846 ईस्वी को पटना में। जिगर मुरादाबादी साहब की पैदाइश जो है 1890 ईस्वी में हुई है और जो है शहरियार की पैदाइश 1936 ईस्वी को हुई है। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये ज़मानी एतबार से सही हो जाएगा।
अब बात करें मोमिन की वफ़ात की, तो मोमिन ख़ान मोमिन की वफ़ात 1852 ईस्वी को हुई है। और शाद अज़ीम आबादी की वफ़ात 1927 ईस्वी को पटना ही में हुई है। और जिगर मुरादाबादी की वफ़ात 1960 ईस्वी को हुई है। और शहरियार की वफ़ात जो है 2012 ईस्वी को हुई है। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। साले पैदाइश के लिहाज से इनमें सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी तो सवाल नंबर 4 का सही जवाब होगा तीसरा, यानी कि ए। पहले मुल्ला वजही की पैदाइश 1566 ईस्वी को हुई है। और इसके बाद वली दक्कनी हैं, तो वली दक्कनी की पैदाइश 1668 ईस्वी को हुई है। आबरू की पैदाइश 1685 ईस्वी को हुई है। और मीर तकी मीर की पैदाइश जो है 1722 ईस्वी को हुई है आगरा में। तो इस एतबार से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुल्ला वजही की पैदाइश 1566, वली दक्कनी की 1668, आबरू की 1685 और मीर तकी मीर की 1722। अब बात करें मुल्ला वजही की वफ़ात के बारे में, तो मुल्ला वजही की वफ़ात जो है 1659 ईस्वी को हुई है गुलकंडा में। और वली दक्कनी की वफ़ात जो है अहमदाबाद में 1720 ईस्वी को हुई है। और आरज़ू की वफ़ात जो है 1733 ईस्वी को जो है दिल्ली में हुई है। ग्वालियर में इनकी पैदाइश है आबरू की, याद रखिएगा। आबरू की पैदाइश जो है ग्वालियर में 1685 ईस्वी को हुई है। और वफ़ात जो है दिल्ली में इनकी हुई है 1733 ईस्वी को। और मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी को आगरा में और वफ़ात 1810 ईस्वी को लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़मानी एतबार से दर्ज झेल मसनवी निगारों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी तो ज़मानी एतबार से सही तरतीब हो जाएगा। पहले निज़ामी बेदरी, फिर मुल्ला वजही, मीर हसन और फिर दयाशंकर नसीम। निज़ामी बेदरी की पैदाइश और वफ़ात दस्तयाब नहीं है, लेकिन इनकी मसनवी कदम राव से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी पैदाइश और वफ़ात की। तो मसनवी पदम राव ये पहली मसनवी तस्लीम की जाती हैं। और निज़ामी बेदरी ने इस मसनवी को पदम राव को जो है 1421 से 1435 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में लिखा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1400 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश और वफ़ात जो है वही होगी। अब बात करें इसके बाद मुल्ला वजही की, तो मुल्ला वजही साहब की जो है पैदाइश जो है 1566 ईस्वी को हुई है, 1566 ईस्वी को हुई है। और मुल्ला वजही की वफ़ात गुलकंडा में 1659 ईस्वी को हुई है। अब बात करें मीर हसन की, तो मीर हसन साहब की पैदाइश 1737 ईस्वी को दिल्ली में और वफ़ात 1786 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी को हुई है लखनऊ में और वफ़ात 1845 ईस्वी को जो है लखनऊ ही में हुई है। तो ये जो बी वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। निज़ामी बेदरी 1421 से 1435 का दरमियानी हिस्सा, मुल्ला वजही की पैदाइश 1566, मीर हसन की 1737 और दयाशंकर नसीम की 1811। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ज़ैल में 2 बयानात दिए गए हैं, एक में दावा है और दूसरे में दलील है। दावा दलील का सवाल है दोस्तों। दावा है कि अकबर के दरबार का मशहूर शायर अब्दुर्रहीम ख़ान खाना बिरज भाषा का मशहूर शायर गुज़रा है। और दलील है इसीलिए बिरज भाषा अहम ज़बान बन गई थी।
جی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ جی تو رائٹ آنسر جو ہے چوتھا ہوگا، اس کا دعویٰ صحیح ہے مگر دلیل غلط ہے۔ یہ بات درست ہے دوستو کہ اکبر کے دربار کا مشہور شاعر عبد الرحیم خان خانہ برج بھاشا کا مشہور شاعر گزرا ہے، اور دلیل یہ درست نہیں ہوگا کہ برج بھاشا اہم زبان اس ٹائم بن گیا تھا، تو یہ جو ہے دلیل غلط ہوگی، دعویٰ درست ہو جائے گی۔ اگلا سوال دیکھیے گا، پھر یہ دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے عملی و ادبی سطح پر سر سید ایک عہد ساز شخصیت کے مالک ہیں، اور اس کی دلیل ہے چونکہ انہوں نے خیال انگیز مضامین لکھے۔ جی تو دعویٰ صحیح ہو جائے گا اور اس کی دلیل غلط ہوگی۔ عملی و ادبی سطح پر سر سید ایک عہد ساز شخصیت کے مالک ہیں، اور اس کی دلیل یہ نہیں ہوگی کہ انہوں نے مضامین لکھے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ عہد ساز شخصیت کے مالک ہیں، بلکہ حالانکہ جو ہے سر سید احمد خان نے مضامین لکھے ہیں، لیکن اس وجہ سے جو ہے وہ حالانکہ انہوں نے جو ہے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پھر دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے کہ سیف الملوک و بدیع الجمال حسن شوقی کی مشہور مثنوی ہے، اور دلیل ہے حسن شوقی قطب شاہی عہد کا اہم شاعر تھا۔ جی تو سوال نمبر 8 کا صحیح جواب چوتھا ہوگا، دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال حسن شوقی کی مشہور مثنوی ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ حسن شوقی جو ہے قطب شاہی جو ہے عہد کا جو ہے ایک اہم شاعر تھے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال غواصی کی ہے، حسن شوقی کی نہیں ہے دوستو، سیف الملوک و بدیع الجمال غواصی کی ہے، تو اس لیے دعویٰ صحیح غلط ہو جائے گا، اور دلیل صحیح ہوگا کہ حسن شوقی جو ہے قطب شاہی عہد کے اہم شاعر تھے، تو اس لیے اس کی دلیل صحیح ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 9 ہے، یہ بھی دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ باغ و بہار کی مقبولیت کا بہت بڑا راز اس کی فصاحت اور سلاست میں ہے، اور دلیل ہے اس کتاب کا شمار اردو کی اہم داستانوں میں ہوتا ہے۔ جی کیا صحیح، اس کا رائٹ آنسر کیا ہونا چاہیے؟ جی تو رائٹ آنسر ہوگا دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، دونوں درست ہے دوستو۔ باغ و بہار کی مقبولیت کا بہت بڑا راز اس کی فصاحت اور سلاست میں ہے، اور دلیل بھی درست ہے کیونکہ اس کتاب کا شمار اردو کی اہم داستانوں میں کیا جاتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ پھر سے دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے مرزا ہادی رسوا کا شمار شہکار ناول مرزا ہادی رسوا کا شہکار ناول امراؤ جان ادا ہے، اور اس کی دلیل ہے اس ناول کی شہرت صرف اس کے کردار امراؤ جان ادا کی شاعری کی وجہ سے ہوئی۔ جی اس سوال کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی دوستوں تو سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہوگا دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے۔ یہ بات درست ہے، مرزا ہادی رسوا کا شہکار ناول امراؤ جان ادا ہے جو 25 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ ناول 1899 منظر یہاں پر ہے، لیکن دلیل اس کی غلط ہو جائے گی کہ لکھا گیا دلیل اس میں کہ اس ناول کی شہرت صرف اس کے کردار اور امراؤ جان ادا کی شاعری کی وجہ سے، یہ ایسا نہیں ہے، تو یہ دلیل غلط ہوگا اور دعویٰ درست ہوگا۔ سوال نمبر 11 ہے، درست جوڑ کی صحیح نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس کا صحیح جواب ہوگا شاد عظیم آبادی کا نغمہ الہام۔ فیض احمد فیض کا آہنگ نہیں ہوگا دوستو، آہنگ جو ہے اسرار الحق مجاز کا شعری مجموعہ ہے، فیض احمد فیض کا نہیں ہے، اور جگر مراد آبادی کا گل نغمہ نہیں ہے، گل نغمہ فراق گورکھپوری کا ہے، اور ایشیا جاگ اٹھا جو ہے یہ علی سردار جعفری کا ہے، مخدوم محی الدین کا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اب بات کریں جو ہے ان کی پیدائش کے بارے میں۔ شاد عظیم آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی کو یہ پٹنہ میں، اور وفات 1927 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ اصل نام ان کا سید علی محمد ہے، ضرور یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے، آپ کو دیا جائے گا کہ ان میں سے کس کا نام سید علی محمد ہے، تو آپشن میں اگر ہوگا شاد عظیم آبادی تو لگا دیجیے گا۔ اب بات کریں جو ہے سعد الدین آبادی کو جو ہے خان بہادر کا خطاب کب دیا گیا تھا، تو یاد رکھیے گا خان بہادر کا خطاب جو ہے انہیں 1891 عیسوی میں ملا تھا۔
शाद अज़ीमाबादी को अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1891 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब अता किया था। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। मीर तक़ी मीर की विलादत कहाँ हुई? आगरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर फैज़ाबाद? जी, तो मीर तक़ी मीर की विलादत जो है आगरा में हुई है। 1722 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है आगरा में, और वफ़ात इनकी जो है 1810 ईस्वी को लखनऊ में। असल नाम इनका मोहम्मद तक़ी है, ज़रूर याद रखिएगा। मोहम्मद तक़ी इनका असल नाम और तखल्लुस मीर। अगला सवाल है, इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला? दाग़, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली या फिर मीर हसन देहलवी? जी, तो मीर हसन थे। इकबाल के वो उस्ताद मीर हसन थे जिनको इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। बात करें अल्लामा इकबाल की, तो इनकी पैदाइश 1877 ईस्वी को सियालकोट में हुई है और वफ़ात 1938 ईस्वी को लाहौर में। अल्लामा इकबाल को मलिकुल शुअरा का खिताब याद रखिएगा 1901 ईस्वी में मिला था, और 1923 ईस्वी में इन्हें सर का खिताब दिया गया था, और 1907 ईस्वी में जो इन्होंने PhD की डिग्री म्यूनिख यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। 1901 ईस्वी में मलिकुल शुअरा का खिताब मिला, 1923 ईस्वी में सर का खिताब मिला, और 1907 ईस्वी में जो है PhD की डिग्री जो है इन्हें म्यूनिख यूनिवर्सिटी से मिली थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस नस्री सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है? जी, तो इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अहम सवाल है ये। याद रखिएगा, इंशाइया को नस्री सिन्फ की ज़हन का तरंग कहा जाता है। लॉन्जाइनस ने इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा है, तो याद रखेंगे लॉन्जाइनस ने इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा है। इंशाइया उर्दू में कहाँ से आई? अगर आपसे पूछा जाए फ़ारसी में, उर्दू में कहाँ से आई? फ़ारसी, अंग्रेज़ी या अरबी? जी, तो या हिंदी? जी, तो इंशाइया जो है उर्दू में अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आई है, ज़रूर याद रखिएगा। अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आई है इंशाइया उर्दू में। और इंशाइया की झलक जो है सबसे पहले मुल्ला वजीही की तहरीरों में नज़र आती है। उनकी किताब है सबरस 1635 से मंजर आम पर आया है। तो इसी किताब में जो है इंशाइया की झलक नज़र आती है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? जी दोस्तों, तो असलियत, सादगी और जोश की बहस जो है मुक़द्दमा शेर व शायरी में मिलती है। मुक़द्दमा शेर व शायरी 1893 ईस्वी में शाया हुआ है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये किताब है, और ये जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़द्दमा इब्न खल्दून की तर्ज पर इस किताब को लिखा था, यानी मुक़द्दमा शेर व शायरी को लिखा था। और बात करें हमारी शायरी की दोस्तों, तो हमारी शायरी जो है मसूद हुसैन रिज़वी अदीब की किताब है, और हमारी शायरी को मसूद हुसैन रिज़वी अदीब ने, मसूद हसन रिज़वी अदीब साहब ने 1959 ईस्वी में जो है ये किताब तहरीर किया। इसके अलावा दिया गया यहाँ तनकीदी जायज़े, तो तनकीदी जायज़े ये सैयद एहतशाम हुसैन का किताब है, 1912 से 1972 वाले का ये किताब है। अब बात करें शेरुल आज़म की, तो शेरुल आज़म जो है शिबली की किताब है जो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। चलिए जी, और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में, और वफ़ात 1914 ईस्वी को पानीपती में हुई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। इनमें सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जी, तो सही जोड़ होगा दोस्तों यहाँ गर्दिश रंगे चमन क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 2007 ईस्वी को हुई है। इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमू रोशनी की रफ़्तार जो 1982 से मंजर आम पर आया है, और अफ़सानी मजमू रोशनी की रफ़्तार में टोटल 18 अफ़साने शामिल हैं। दाखिल नसाब नाविल क़ुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया जो 1959 ईस्वी में शाया हुआ है। आग का दरिया जो है कितने फसलों पर मुश्तमिल है? तो याद रखिएगा, आग का दरिया जो है 101 अबवाब पर मुश्तमिल है, और इसमें टोटल 4 अदवार हैं। चले जी, अब बात करें, यहाँ दिया गया ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, तो ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती जो है
ये किसकी किताब है? ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। जी, तो ये अजीज़ अहमद का है, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। और शिकस्त कृष्ण चंद्र का है, और ऐवान गज़ल जिलानी बानो का है, तो ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो नावल हैं गर्दिश रंगे चमन, तो इस नावल के बारे में अगर बात करें दोस्तों, गर्दिश रंगे चमन की, तो ये नावल जो है 1988 ईस्वी में शाया हुई है। और इस नावल का उन्वान कुर्रतुल ऐन हैदर ने गालिब के एक शेर के मिसरे से अख़ज़ किया है। उम्र मेरी हो गई सिर्फ़ बहारे हुस्न यार, गर्दिश रंगे चमन है माहे विसाल इंदली। ये गालिब का शेर है, इसी शेर से इन्होंने जो है इसका उन्वान लिया है, गर्दिश रंगे चमन का। कुर्रतुल ऐन हैदर को उनके तीसरे अफ़सानी मजमूए पतझड़ की आवाज़ पर 1967 में जो है साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है, ज़रूर याद रखिएगा। और कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ के अवार्ड के बारे में बात करें तो इनका नावल आखिरी शब के हमसफ़र है, इनका नावल है आखिरी शब के हमसफ़र। इसी नावल पर जो है इन्हें 1990 ईस्वी में जो है ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया था। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। ज़मीं चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये शेर किनका है? जी, तो इस शेर के खालिक हैं आतिश। इनका असल नाम ख्वाजा हैदर अली है, और आतिश तखल्लुस, पैदाइश 1778 ईस्वी को ही है फैज़ाबाद में, और वफ़ात 1847 ईस्वी को लखनऊ में। आतिश के हम आसर जो है नासिर हैं, और दयाशंकर नसीम जो हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द हैं, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। शौकत अली ख़ान किस शायर का असली नाम है? जी, तो शौकत अली ख़ान जो है एक सेकंड, शौकत अली ख़ान फ़ानी बदायूनी का असल नाम है शौकत अली ख़ान, और तखल्लुस फ़ानी के पैदाइश 1879 ईस्वी को हुई है बदायूं में, और वफ़ात 1941 ईस्वी को हैदराबाद में। फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है, और यासियात का इमाम इन्हें किसने कहा था? तो 1896 से 1977 वाले ने, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मखदूम मुहिद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? जी दोस्तों, तो मखदूम मुहिद्दीन का पहला शेरी मजमुआ सुर्ख सवेरा है। बात करें मखदूम मुहिद्दीन के और शेरी मजमुए के बारे में, दीगर शेरी मजमुए के बारे में, तो पहला तो इनका हो जाएगा सुर्ख सवेरा, जो 1944 ईस्वी में शाया हुई है सुर्ख सवेरा। और दूसरा हो जाएगा गुलेतर जो है इनका दूसरा शेरी मजमुआ है, जो 1961 ईस्वी में शाया हुआ है। और तीसरा इनका शेरी मजमुआ है बसाते रक़्स जो है इनका तीसरा शेरी मजमुआ है, और बसाते रक़्स 1966 ईस्वी में शाया हुआ। पहला सुर्ख सवेरा 1944, दूसरा गुलेतर 1961, और तीसरा बसाते रक़्स 1966। ज़रूर याद रखिएगा, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करें मखदूम मुहिद्दीन की पैदाइश वफ़ात की दोस्तों, तो मखदूम मुहिद्दीन साहब की पैदाइश 1908 ईस्वी को ये दक्कन में, और वफ़ात 1969 ईस्वी को दिल्ली में, और मदफन जो है इनका हैदराबाद में। इनका असल नाम अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहिद्दीन खिज़री है, और मखदूम मुहिद्दीन जो है तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायरों में शुमार किए जाते हैं, ज़रूर याद रखिएगा। इनका दाखिल नसाब नज़्में कौन से हैं? तो याद रखिएगा, चांद तारों का बन इनका दाखिल नसाब नज़्म है, जो आज़ाद नज़्म है, और उनके दूसरे मजमुआ गुलेतर में शामिल है। चांद तारों का बन गुलेतर में शामिल हैं। और इनका दूसरा नज़्म जो है हवेली है। हवेली इनका पहला शेरी मजमुआ सुर्ख सवेरा में ही शामिल है, हवेली। और जो है इनका तीसरा नज़्म जो है इनकलाब है। इनकलाब पहला शेरी मजमुआ सुर्ख सवेरा में ही शामिल है जी। और ये इनकलाब जो है ये मुरब्बा की हैयत में लिखी गई नज़्म है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। फ़िराक गोरखपुरी किस सन में पैदा हुए? जी, तो फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश जो है 1896 ईस्वी को ही है। इनका असल नाम रघुपति सा है और तखल्लुस फ़िराक।
اور ان کی وفات جو ہے 1982 عیسوی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے دہلی میں ہوئی۔ اگلا سوال دیکھیے گا، کس ماہر لسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے؟ جی تو سہیل بخاری نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی زبان کی خاندان ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سہیل بخاری کے کچھ اور مشہور اقوال ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں۔ جی تو سہیل بخاری کا ایک مشہور یہ بھی قول ہے کہ اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے اور اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے۔ یہ مشہور قول بھی جو ہے انہی کا ہے، اور اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے، یہ تو قول ہے ہی۔ جی اب ان کی پیدائش جو ہے 1914 عیسوی کو یہ ہے اتر پردیش میں، اور وفات 1990 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور ان کا اصل نام بھی یاد رکھیے گا، سید محمود نقوی۔ سید محمود نقوی ان کا اصل نام ہے، اور یہ تخلص سہیل بخاری کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 22 کی طرف۔ ذیل میں سے کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے؟ جی تو مختصر افسانے کا تعلق دوستوں نوک جھونک، بالکونی، موزل اور طولہ دان۔ سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ نوک جھونک منشی پریم چند کا افسانہ ہے، اور بالکونی یہ کرشن چندر کا افسانہ ہے، موزل یہ جو ہے سعد حسن منٹو کا افسانہ ہے، اور طولہ دان جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ بات کریں نوک جھونک کے مصنف منشی پریم چند کی، تو منشی پریم چند کی پیدائش 1980 عیسوی کو یہ ہے، 1880 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات جو ہے 1936 عیسوی کو یہ ہے بنارس کے لمحی گاؤں میں۔ بالکونی کے مصنف جو ہے بالکونی بالکونی کے مصنف کرشن چندر کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو نومبر 1914 عیسوی کی کرشن چندر کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 1977 عیسوی کو ہوئی ہے ممبئی میں۔ موزل کے مصنف سعد حسن منٹو کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے تو پنجاب میں، اور وفات جو ہے ان کی 1955 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ اب یہاں بات کریں آپشن میں دیے گئے سوتیلی ماں کے بارے میں، تو سوتیلی ماں یہ رابعہ بیگم کی تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ سیر کوثار کن کا ہے تو پنڈت رتن ناتھ سرسار کا ناول ہے۔ سیدہ کا لال یہ کن کا ہے تو سیدہ کا لال علامہ راشد الخیری کا ناول ہے، اور یہ ڈپٹی نذیر احمد کے جو ہے پھوپھے ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ ڈپٹی نذیر احمد جو ہے راشد الخیری کے پھوپھے تھے، ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں راشد الخیری کے پھوپھے لگتے ہیں۔ چلیے اب یہاں دیا گیا غبن، تو غبن جو ہے یہ منشی پریم چند کا ناول ہے۔ پردہ مجاز یہاں دیا گیا ہے، پردہ مجاز کن کا ہے؟ جی پردہ مجاز کو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے کن کا ہے۔ جی یہ بھی منشی پریم چند کا یہ ہے۔ سونے کا سنسار یہ کرشن چندر کا ناول ہے، سونے کا سنسار۔ اور سیتا ہرن قرۃ العین حیدر کا ناولٹ ہے۔ حضرت جان یہ قاضی عبدالستار کا ناول ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ڈی میں بات کریں آتش رفتہ، تو آتش رفتہ جمیلہ ہاشمی کی ناول ہے۔ رات یہ کن کا ہے تو رات جو ہے عبداللہ حسین کا افسانی مجموعہ ہے، اور اس میں 2 افسانے شامل ہیں۔ اب بات کریں سوا سیر گیہوں کے جی تو سوا سیر گیہوں جو ہیں وہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے، اور دشت وفا کے بارے میں تو یہ احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 23 کی طرف۔ ذیل میں سے کس زمرے کا تعلق ناول سے ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا بی زوال بغداد، پردہ مجاز، معرکہ کربلا اور گردش رنگ چمن۔ جی زوال بغداد عبدالحلیم شرر کا ناول ہے، پردہ مجاز منشی پریم چند کا ناول ہے، معرکہ کربلا مولانا محمد حسین صدیقی کا تاریخی ناول ہے، اور گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ بات کریں اے سی اور ڈی میں آپشن میں دیے گئے تصانیف کے بارے میں، تو یہاں دیا گیا سفینہ غم دل قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ خیالستان یہ سجاد حیدر یلدرم کا افسانی مجموعہ ہے، اور نرملا کے بارے میں بات کریں تو نرملا منشی پریم چند کا ناول ہے۔
कोख जली ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। चंद हम आसर ये मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है। हम नफसाने रफ्ता ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ जिसमें 7 खाके शामिल हैं। शीश महल ये शौकत थानवी की तंज़ो मज़ा के खाकों का मजमुआ है। चांदनी बेगम ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। दोज़खी ये इस्मत चुगताई का खाका है और इन्होंने बड़े भाई अज़ीम चुगताई और इन्होंने खाका लिखा है। याराने कहन अब्दुल मजीद सालिक के खाकों का मजमुआ है। शिकस्त कृष्ण अदर का नावल और अरहर का खेत रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है और ये मज़ामिन रशीद में शामिल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़बान दहली और पीरा मंश उर्दू का असल और सरचश्मा है और हज़रत दहली उसका हकीकी मौलिद व मंशा, ये कौल किन का है? जी तो सवाल नंबर 24 का सही जवाब होगा दोस्तों मसूद हुसैन खान। ज़बान दहली व पीरा मंश उर्दू का असल और सरचश्मा है और हज़रत दहली उसका हकीकी मौलिद व मंशा, ये मशहूर कौल जो है मसूद हुसैन खान का है। बात करें दोस्तों मसूद हुसैन खान की तो इनकी पैदाइश 1919 ईस्वी को कायमगंज फ़र्रुखाबाद में हुई है और वफ़ात 2010 ईस्वी को कायमगंज फ़र्रुखाबाद ही में हुई है। क़िस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर बिकट कहानी आशूरा नामा और बेदरी की मसनवी कदम राव को इन्होंने मुरतब किया है, ज़रूर याद रखिएगा। और वरूद मसूद इनका दाखिल निसाब खुद नविश्त है जो पहली बार 1989 ईस्वी में शाये हुई और दूसरी बार जो है 2019 ईस्वी में शाये हुई है। वरूद मसूद के पहले बाब में टोटल 17 अबवाब हैं और दूसरे बाब में 18 अबवाब हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। इनमें तबाज़ात दास्तान कौन सी है दोस्तों? जी तो तबाज़ात दास्तान जो है वो फ़साने अजायब है। तबाज़ात ये दास्तान है जो 1824 ईस्वी में लिखी गई है और रजब अली बेग सुर ने इसे लिखा है और ये दास्तान पहली बार 1843 ईस्वी में शाये हुई। रजब अली बेग सुर को ने फ़साने अजायब को असद अली ख़ान की फ़रमाइश पर लिखा है। किसकी फ़रमाइश पर लिखा है? दास्तान फ़साने अजायब को असद अली ख़ान की फ़रमाइश पर लिखा था। कानपुर में ये दास्तान लिखी गई है। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश 1786 ईस्वी को ये है और वफ़ात जो है 1869 ईस्वी को। ये गालिब की वफ़ात भी 1869 ईस्वी को ही है और मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता की भी वफ़ात 1869 ईस्वी को ही। बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। ढूंढोगे हमें मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम ऐ हम नफ्सो बख्वाब हैं हम। इस शेर के खालिक कौन हैं? जी तो इस शेर के खालिक हैं दोस्तों शाद अज़ीम आबादी। शाद अज़ीम आबादी की पैदाइश और वफ़ात का जिक्र हो चुका है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? तो जी उर्दू का पहला मसनवी निगार जो है फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी हैं। इनकी मसनवी पदम राव ये तबाज़ात मसनवी हैं। सवाल नंबर 25 में जो है तबाज़ात दास्तान की बात की गई थी और यहाँ जो है पूछा गया है कि उर्दू का पहला मसनवी निगार। तो उर्दू का पहला मसनवी निगार जो है फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं और फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी जो है पदम राव ये तबाज़ात मसनवी है, तो इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और निज़ामी बेदरी ने इस मसनवी को अहमद शाह बहमनी के दौर में जो है लिखा था। 1421 से 1435 के दरमियानी हिस्से में इन्होंने लिखा था और 1973 ईस्वी में जो है जमील जालिबी ने इस मसनवी को जो है अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये कराया था। और सबसे पहले नसीरुद्दीन हाशमी ने मसनवी पदम राव का तारुफ़ कराया और इसका नाम भी तजवीज़ किया था इन्होंने। और इस मसनवी के तमाम उन्वानात फ़ारसी में हैं। मसनवी पदम राव के जो उन्वानात हैं वो सभी के सभी फ़ारसी में हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। इनमें कौन सूफ़ी शायर हैं दोस्तों? जी तो सूफ़ी शायर जो है ख्वाजा मीर दर्द जाने जाते हैं और इनकी पैदाइश जो है 1721 ईस्वी को ये है, मीर तक़ी मीर के 1 साल पहले। और वफ़ात जो है दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 1785 ईस्वी को हुई है। सवाल नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृत का पहला रूप डैश है? जी तो प्राकृत का पहला रूप है दोस्तों
अब पाली जो है प्राकृत का पहला रूप है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। क़ाज़ी अब्दुल वदूद उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? जी तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद उर्दू में मुहक़्क़िक़ के हैसियत से मशहूर हैं। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की पैदाइश 1896 ईस्वी को काको बिहार में और वफ़ात 1984 ईस्वी को हुई है। इनके वालिद का नाम अब्दुल वहीद है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने, याद रखिएगा, महमूद शिरानी की रिवायत को आगे बढ़ाया था। पूछा जाए कि क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने किसकी रिवायत को आगे बढ़ाया, तो महमूद शिरानी की रिवायत को आगे बढ़ाया था। और इन्होंने पटना से कौन सा 2 रिसाला मशहूर शाये किया था, जारी किया था, तो याद रखिएगा रिसाला मायार और रिसाला मुआसिर इन्होंने पटना से जारी किया था। अक्सर पूछे जाते हैं ये। बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी तो सवाल नंबर 31 का सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा, बी और सी। सबरस, बागो बहार, फसन अजब, बोस्तान ख्याल ये दास्तान है। कफन, हतक, अपने दुख मुझे दे दो, चौथी का जोड़ा ये अफसाने हैं। अब बात करें जो है सबरस मुल्ला वजी का दास्तान है, बागो बहार मीर अमन का, फसन अजब रजब अली बेगसुर, बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल का है, और कफन मुंशी प्रेमचंद का, हतक साद हसन मंटो का, अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का, और चौथी का जोड़ा इस्मत चुगताई का है। यहाँ दिया गया है आखिरी आदमी। तो आखिरी आदमी जो है दोस्तों इंतज़ार हुसैन का अफसानवी मजमुआ है। अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। आगरा बाज़ार, ये आगरा बाज़ार जो है मोहम्मद हसन का ड्रामा है। ज़हाक भी मोहम्मद हसन का ड्रामा है। आगरा बाज़ार मोहम्मद हसन का नहीं होगा मेरे ख़्याल से। आगरा बाज़ार किनका है? जी आगरा बाज़ार, एक सेकेंड, हबीब तनवीर का है। नाज़रत चाहता हूँ। ड्रामा आगरा बाज़ार जो है ये हबीब तनवीर का। तो डी वाले जो ऑप्शन है इसमें मिक्स है। आखिरी आदमी, अफसानी मजमुआ और अनारकली ड्रामा। तो इस एतबार से यहाँ डी गलत होगा। और यहाँ सबरस ये दास्तान है, खुदा के बस्ते शौकत सिद्दीकी का नावल है। तो इस एतबार से यहाँ ए भी गलत होगा। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 32 की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी तो इस सवाल का सही जवाब होगा चौथा, ए और डी। मुल्ला वजी मीर अमन, रजब अली बेगसुर, मीर मोहम्मद तकी ख्याल ये क्या है? तो ये दास्तान निगार हैं। आकाशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन ये सभी जो हैं डी वाले जो ज़ुमरे वाले हैं वो ड्रामा निगार के हैं। मीर अमन जो है और इम्तियाज़ अली ताज, ये इम्तियाज़ अली ताज ये है ड्रामा निगार हैं और मीर अमन दस्तान नवेस हैं। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत होगा। फिर उसी तरह जो है हंसी में आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह खान इंशा ये दास्तान नवेस है। हबीब तनवीर ड्रामा निगार है। तो इस एतबार से हंसी भी गलत होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ज़ैल के 2 बयानात सही हैं और 2 गलत। जी तो वो 2 बयानात सही कौन से हैं? जी ए और बी। सबरस से कबल मुल्ला वजही कुतुब मुश्तरी लिख चुके थे और बागो बहार गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन ने लिखा। आगरा बाज़ार इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर ड्रामा नहीं है, हबीब तनवीर का है। फसन अजब रानी केत की कहानी से कबल लिखी गई। जी बिल्कुल नहीं, पहले नहीं बाद में लिखी गई है। रानी केत की 1803 ईस्वी में लिखा गया है। चलिए जी अब बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 34 की तरफ। नज़्मों और शोरा के लिहाज से दर्ज झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं। जी रामायण का एक आखिरी सीन, खाके हिंद और हुब्बे वतन किनका है? तो याद रखिएगा पंडित बिरजू नारायण चकबस्त। उसके बाद जो है यहाँ दिया गया है कलर का नगमा, मोहब्बत, जातरी और समंदर का बुलावा।
تو یہ جو ہیں جی یہ میرازی کے نظمیں ہیں، اور کلر کا نغمہ، محبت، جاتری اور سمندر کا بلاوا۔ اب یہاں تنہائی، صبح آزادی اور باز آمد دیے گئے، تو تنہائی، صبح آزادی فیض احمد فیض کے نظمیں ہیں دونوں، اور باز آمد اختر الایمان کا ہے۔ چکلے، یہ چکلے اور گریز یہ ساحر لدھیانی کی نظمیں ہیں، اور انقلاب مخدوم محی الدین کا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 35 کی طرف۔ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں فٹافٹ اس کا جو ہے آنسر دینے کی۔ جی تو سوال نمبر 35 کا صحیح جواب ہوگا دوستوں چوتھا، اے اور بی۔ نذیر اکبر حالی جوش یہ نظم نگار ہیں، جگر اصغر حضرت اور فانی یہ کیا ہیں؟ تو غزل کے شاعر ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں اے بی رائٹ ہو جائے گا۔ غیاث احمد گدی ناول نگار، اور میر محمد تقی خیال داستان نویس، ملا وجہی یہ داستان نویس، اور چکبست یہ ہے یہ نظم نگار۔ تو اس اعتبار سے یہاں سی ڈی غلط ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 36 کی طرف۔ شاعر اور مصروں کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا جگر مراد آبادی کا ہو جائے گا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اصغر گنڈوی کا ہو جائے گا، جب تو نظر آیا مجھے تنہا نظر آیا۔ اور یہ گانا چنگیزی صاحب کا ہو جائے گا، زبان کنگ تک آیا نہ ماجرا دل کا۔ اور فراق گورکھپوری کا ہو جائے گا دوستو، ہم سفیران چمن کے کچھ آشیانے کی کہو۔ چلیے جی چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستو سوال نمبر 36 کا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، محقق اور ان کی کتاب کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو قاضی عبدالودود صاحب کی کتاب ہو جائے گی دوستو غالب بحیثیت محقق۔ گیان چند جین کی کتاب ہو جائے گی اردو کی نثری داستان ہے جس پر ڈی فل کی ڈگری ملی۔ محمود شیرانی کی کتاب تنقید شعر العظم، اور جمیل جالبی کی محمد تقی میر۔ اگلا سوال، داستان اور اس کے کردار کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو داستان اور اس کے کردار کے لحاظ سے دوستو رانی کیتکی کا ہو جائے گا، ایک سیکنڈ سوری، رانی کیتکی کا ہمارا ہوگا، رانی کیتکی کنور عہدے بان ہوگا، کنور عہدے بان۔ اور باغ و بہار کا بہزاد خان، بستان خیال کا معز الدین شہزادہ معز الدین، اور فسانہ عجائب کا دلارام۔ چلیں جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاعر اور ان کی وابستگی کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو مجروح سلطان پوری ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ مختار صدیقی کا تعلق جو ہے حلقہ ارباب ذوق سے تھا، اور عمیق حنفی صاحب کا تعلق جدیدیت سے، اور خواجہ الطاف حسین حالی کا علی گڑھ تحریک سے۔ سوال نمبر 40 ہے، نوعیت کے لحاظ سے کتاب یا مضامین کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو نوعیت کے لحاظ سے دوستو اس ابد خرابے میں خود نوشت ہے، اس ابد خرابے میں جو ہے اختر الایمان کا خود نوشت ہے، اور نام دیو مالی جو ہے مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے، اور الفاروق جو ہے شبلی کی جو ہے سوانی عمری کتاب ہے، اور سائیکل کی سواری جو ہے یہ انشائیہ ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہوگا دوستوں، سوال نمبر 40 کا رائٹ آنسر تیسرا ہوگا۔ شاعر اور دبستان کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو شاعر اور دبستان کے لحاظ سے مومن خان مومن دبستان دہلی سے تعلق رکھتے تھے، اور ناسک کا تعلق جو ہے
دبستان لکھنؤ سے تھا، اور راسخ عظیم آبادی کا تعلق دبستان عظیم آباد سے، اور امیر کا دبستان رامپور۔ چلیے سوال نمبر 42 ہے، شاعروں کے نام اور تخلص کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سراج الدین علی کا ہو جائے گا دوستوں خان آرزو، نجم الدین کا ہو جائے گا شاہ مبارک آبرو، اور محمد شاکر کا ہو جائے گا شاکر ناجی، اور ظہور الدین کا ہو جائے گا حاتم۔ چلیے جی سوال نمبر 43 دیکھیے گا، مثنوی اور اس کے کردار کی روشنی میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو گلزار نسیم کا محمودہ، اور قطب مشتری کا ہو جائے گا مریخ خان، پھول بند کا ہو جائے گا دوستوں سمن پری، اور سیر البیان کا مسعود شاہ۔ دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 43 کا رائٹ آنسر دوسرا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 44 کی طرف بڑھتے ہیں، شاعر اور مثنوی کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جی مقیمی کا ہو جائے گا چندر بدن مہیار، اور غواسی کا ہوگا علی نامہ، نہیں یہ ملا نصرتی کا ہے، علی نامہ جو ہے ملا نصرتی کا ہوگا۔ غواسی کا سیف الملک و بدیع الجمال، ملک خوشنود کا ہوگا یوسف زلیخا، اور نصرتی کا علی نامہ۔ چلیے جی سوال نمبر 45 ہے، بولی اور اس کے علاقے کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ یہ سبھی جو ہیں بہت اچھے سوالات ہیں، سبھی لوگ اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں۔ جی تو سوال نمبر 45 کا صحیح جواب ہوگا دوستوں دوسرا۔ لہندہ مغربی پنجاب کی زبان ہے، برج بھاشا متھرا کی بولی ہے، بندیلی جالون کی، اور قنوجی فرخ آباد۔ سوال نمبر 46 ہے دوستو، زمانی اعتبار سے نظم نگاروں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو زمانی اعتبار سے 20 کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو، اور علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں، فیض احمد فیض کی 1911 عیسوی کو، شفیق فاطمہ شعرا کی 1930 عیسوی کو ہی ہے۔ علی کی وفات کے بارے میں بات کریں تو 1914 عیسوی کو، اور علامہ اقبال کی 1938 عیسوی کو، 1877 پیدائش ہے 1938 عیسوی کو، اور فیض احمد فیض کی وفات جو ہے 1984 عیسوی کو ہی، اور شفیق فاطمہ شعرا کی 2012 عیسوی کو حیدرآباد میں، ناگپور میں ان کی پیدائش ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، صنفی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو صنفی اعتبار سے ہو جائے گا یہاں دل کا چراغ، شاردا، شانتی، اور دیوار۔ ڈی آپشن جو ہے یہ افسانوں کا یہ زمرہ ہے دوستو، اور باقی میں آپ دیکھیے گا یہاں ٹیڑھی لکیر ناول ہے، شانتی یہ افسانہ ہے، امراؤ جان ناول ہے، اور شاردا یہ بھی افسانہ ہے، یہاں بھی وہی چیز ہے، تو اس میں مکس کیا گیا ہے اے اور بی اور سی میں، اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ چلیے جی سوال نمبر 48 کی طرف بڑھتے ہیں، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو سوال نمبر 48 کا زمانی ترتیب سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو، مرزا غالب کی 1797، فراق گورکھپوری کی 1896، اور عرفان صدیقی کی 1939۔ اب ان کی وفات کے بارے میں بات کریں دوستوں
تو وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں میر تقی میر کی، مرزا غالب کی 1869 عیسوی کو دلی میں، فراق گورکھپوری کی 1982 عیسوی کو دہلی میں، اور عرفان صدیقی کی 1904 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ چلیے جی، سوال نمبر 49 کو دیکھیے گا، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 49 کا زمانی ترتیب جو ہے وہ بی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ فضل علی فضلی جو ہے ان کا پیدائش اور وفات دستیاب نہیں ہے، لیکن ان کا جو ہے کربل کتھا جو داستان ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور فضلی نے کربل کتھا کو 1732-33 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور رجب علی بیگ سرور کی پیدائش 1786 عیسوی کو یہ 1786 عیسوی کو رجب علی بیگ سرور کی پیدائش ہے، اور وفات 1869 عیسوی کو۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش 1900 عیسوی کو یہ ہے لاہور میں، اور وفات 1970 عیسوی کو قاتلانہ حملے کی وجہ سے لاہور میں ہوئی۔ اور محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو، اور وفات 2010 عیسوی کو۔ چلیے جی، تو یہ جو ہے بی زمانی اعتبار سے رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلیے آج کا یہ آخری سوال ہے، سوال نمبر 50، سال وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں سال وفات کے اعتبار سے بتانا ہے۔ سال وفات والا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ سبھی لوگ مشق کرتے ہیں سال پیدائش کے، لیکن کہیں کہیں جو ہے سال وفات آ جاتا ہے تو پھنس جاتے ہیں، تو سال وفات کا بھی جو ہے مشق کرنا ہے۔ جی تو سوال نمبر 50 کا صحیح جواب ہوگا سی۔ محی الدین قادری زور کی وفات جو ہے 1962 عیسوی کو سری نگر کشمیر میں، یہ حیدرآباد میں ان کی پیدائش ہے۔ اور مسعود حسین خان کی وفات جو ہے 2010 عیسوی کو یہ ہے، اور گیان چند جین کی وفات جو ہے 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں ہوئی ہے، اور گوپی چند نرنگی 2022 عیسوی کو ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں سی رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب محی الدین قادری زور کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1905 عیسوی ان کی پیدائش حیدرآباد میں، مسعود حسین خان کی 1919 عیسوی کو قائم گنج فرخ آباد میں، گیان چند جین کی 1923 عیسوی کو بجنور میں، اور گوپی چند نرنگی کی 11 فروری 1931 عیسوی کو بلوچستان میں۔ چلیے جی، تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔